Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutkan ya. Tapi sudah hadir kembali ya di pertemuan kita kali ini. Kita masuk sekarang ke pertemuan ke-8 ya. Nah, pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas yaitu mengenai Reisen und Verkehrsmittel ya. Yaitu perjalanan, yaitu Reisen atau liburan gitu ya. Dan Verkehrsmittel yaitu sarana transportasi ya. Oke, seperti biasa kita akan membaca beberapa kosakata yang berhubungan dengan tema pada hari ini ya. Untuk pertemuan kali ini. Oke, di sini saya akan bacakan, silahkan didengarkan kembali ya. Silahkan didengarkan ya. Die Reise, der Urlaub, die Abreise, die Ankunft, der Pass, das Visum, die Buchung, das Hotel, die Unterkunft, der Flughafen, der Flug, der Flugsteig, das Gepäck, der Koffer, das Ziel ya. Saya ulangi ya. Die Reise, der Urlaub, die Abreise, die Ankunft, der Pass, das Visum, die Buchung, das Hotel, die Unterkunft, der Flughafen, der Flug, der Flugsteig, das Gepäck, der Koffer, das Ziel ya. Oke, silakan dari Mas Jeffrey dulu, boleh dibaca. Die Reise, der Urlaub, die Abreise, die Ankunft, der Pass, das Visum, die Buchung, das Hotel, die Unterkunft, der Flughafen, der Flug, der Flugsteig, das Gepäck, der Koffer, das Ziel. Good. Dan Mbak Putih, silakan. Die Reise, der Urlaub, die Abreise, die Ankunft, der Pass, das Visum, die Buchung, das Hotel, die Unterkunft, der Flughafen, der Flug, der Flugsteig, das Gepäck, der Koffer, das Ziel. Good. Dan terakhir Mbak Dina, silakan. Die Reise, der Urlaub, die Abreise, die Ankunft, der Pass, das Visum, die Buchung, das Hotel, die Unterkunft, der Flughafen, der Flug, der Flugsteig, das Gepäck, der Koffer, das Ziel. Oke, good. Lanjutkan ya. Oke, berikutnya der Rucksack, die Landkarte, die Stadtkarte, der Reiseführer, der Tourist, die Sehenswürdigkeit, die Stadtrundfahrt, der Strand, das Meer, das Gebirge, das Tal, der Fluss, der See, die Insel, das Ausland. Ich ulang ya. Der Rucksack, die Landkarte, die Stadtkarte, dan der Reiseführer, der Tourist, die Sehenswürdigkeit, die Stadtrundfahrt, der Strand, das Meer, das Gebirge, das Tal, der Fluss, der See, die Insel, das Ausland. Oke, dari Mbak Dina terlebih dahulu, silakan. Der Rucksack,
die Landkarte, die Stadtkarte, der Reiseführer, der Tourist, die Sehenswürdigkeit, die Stadtrundfahrt, der Stadt, das Meer, das Gebirge, das Tal, der Fluss, der See, die Insel, das Ausland. Oke, good. Betul. Dan Mbak Putih, silakan. Saya lagi, Her. Iya. Die Rucksack, die Landkarte, die Standkarte, der Reiseführer, der Tourist, die Sehenswürdigkeit, die Stadtrundfahrt, der Strand, das, das Meer, das Gi, Gi, Gibir, das Gebirge. Tal, das Gebirge, das Tal, der Fluss, der See, die Insel, das Ausland. Oke. Next, terakhir Mas Jeffrey, silakan. Der Rucksack, die Landkarte, die Stadtkarte, der Reiseführer, der Tourist, die Sehenswürdigkeit, die Stadtrundfahrt, der Strand, das Meer, das Gebirge, das Tal, der Fluss, der See, die Insel, das Ausland. Oke, good function ya semuanya. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu. Tadi sudah membaca ya, itu beberapa kosakata yang berhubungan dengan tema kita pada pertemuan ke-8 ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini materi yang ingin kita bahas ini lebih mudah ya daripada yang tadi, yaitu mengenai prajapuasa ya. Itu di sini kita akan membahas mengenai prajapuasa ya. Kalau tadi kan kita membahas mengenai ini, kita tadi membahas mengenai model verben. Sekarang kita akan membahas mengenai prajapuasa, yaitu kata tanya ya. Jadi kata tanya ini sama seperti halnya di bahasa Inggris, yaitu 5W 1H ya. Namun di bahasa Jerman dia agak lebih banyak ya. Nah, di sini Pragevoata itu ada wer, was, wann, wo, warum, dan wie ya. Nah, namun sebenarnya lebih daripada itu ya. Kalau di bahasa Jerman itu lumayan banyak ya. Wer itu artinya siapa, ada was itu apa, wann itu kapan, lalu ada wo itu di mana, lalu ada warum itu mengapa, dan wie itu artinya bagaimana ya. Tapi dia bisa nanti berarti jadi bagaimana dan juga berapa ya. Oke, nah di sini kita bahas satu persatu ya. Fragewort yaitu kata tanya. Yaitu pertama ada wer, itu siapa. Nah, contohnya di situ ada wer ist das ya. Siapa itu? Ya, wer ist das? Siapa itu? Nah, di sini susunannya tentunya setelah wer, maka kita langsung letakkan kata kerja ataupun jika tidak ada kata kerja maka boleh kita letakkan yaitu sein ya gitu ya. Sein itu kan kita sudah pelajari ya. Ada is, ada sind, ada bin ya dan sebagainya. Nah, yang kedua, di situ ada was, yaitu apa, ya, was machst du, apa yang kamu lakukan. Nah, di sini kata kerjanya diletakkan di tempat kedua ya. Berbeda halnya dengan kata tanya yang pernah kita pelajari, misalkan kita menanyakan pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya ataupun tidak. Maka kan kita letakkan kata kerjanya di paling awal. Nah, karena di sini kalimat tanyanya membutuhkan jawaban yang lebih daripada iya ataupun tidak, maka kita gunakan Fragewort, yaitu di situ contohnya adalah was ya, was machst du, ataupun apa yang kalian lakukan. Jadinya boleh juga was mach iya ya. Nah, karena di sini subjeknya ataupun orang yang ditanyakannya adalah du, maka menjadi was machst du ya. Jadi konjugasi kata kerjanya disesuaikan dengan orang yang ditanyakan. Ya. Lalu yang ketiga ada wann, yaitu kapan ya. Wann kommst du, kapan kamu datang ya. Kemudian ada wo ya. Wo itu artinya di mana. Nah, kalau bahasa Inggris kan untuk menanyakan di mana itu kan hanya satu ya. Di mana
dari mana ya ataupun kemana itu kan menggunakan where. Kalau di bahasa Jerman ada wo untuk menanyakan di mana, ada wohin dan woher untuk menanyakan kemana dan dari mana ya. Nah, itu berbeda dia kan. Jadi wo itu untuk menanyakan letak ataupun posisi seseorang ya. Bagi contoh di situ wo wohnst du, di mana kamu tinggal ya. Lalu ada warum yaitu mengapa ataupun kenapa ya. Warum lernst du Deutsch ya. Mengapa kamu belajar bahasa Jerman ataupun mengapa ataupun kenapa kamu belajar bahasa Jerman. Lalu ada wie. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, wie ini bisa diartikan bagaimana dan terkadang juga bisa diartikan sebagai berapa ya. Kalau di bahasa Inggris kan ya, ada kata how much dan how many ya. Nah, ini kan bukan berarti bagaimana banyak artinya ya, tetapi berapa. Nah, how much and how many. Kalau dalam bahasa Jerman, untuk how much kita boleh menggunakan kata wie viele ya. Ataupun di bagian ini menjadi wie, sorry, baliknya. Wie viel dan wie viele ya. Jadi untuk benda ataupun menanyakan harga, itu kan how much ya bahasa Inggrisnya. Di bahasa Jerman kita boleh menggunakan wie viel ya. Sedangkan untuk menanyakan benda, yaitu jumlah dari suatu benda, maka kita gunakan how many kalau bahasa Inggris, di bahasa Jermannya menjadi wie viele. Gitu ya. Nah, ini untuk penggunaannya. Lalu yang berikutnya, di situ juga ada wie geht es dir ya. Nah, kalau misalkan wie digunakan untuk menanyakan bagaimana, itu wie geht es dir ya, itu bagaimana kabar kamu. Nah, lalu wohin, ini untuk menanyakan tujuan ya. Terkadang juga boleh dipisahkan ya di sini mereka ya. Wo gehst du nach der Schule hin? Ya, itu nanti di pelajaran berikutnya sebenarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menanyakan yang lebih singkat ataupun lebih gampang, langsung saja wohin ya. Jadi tidak perlu dipisahkan. Jadi wohin gehst du nach der Schule? Wohin itu kemana? Gehst du kamu pergi setelah sekolah ataupun sepulang sekolah. Ataupun woher kommst du? Dari mana asal? Nah, jadi gitu ya. Jadi Frage Voata ini letaknya posisinya harus di tempat pertama dan kemudian diikuti oleh kata kerja baru yang lain. Keterangan kah ataupun yang lain. Gitu kira-kira ya. Tapi biasanya subjek ya, setelah kata kerjanya itu kan subjek. Ya, baru nanti keterangan waktu ataupun keterangan nomen ya, benda yang ingin ditanyakan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja dulu ya. Ini kita akan lanjut ya. Langsung videokan lagi ya. Karena kan memang bagian terakhir ini Frage Voata ini memang materi dasar banget ya. Maksudnya tidak terlalu berat, makanya saya bagi di terakhir ya. Jadi biar agak lebih ringan gitu ya. Oke, sekarang bagian terakhir, bagian berikutnya kita akan berlatih Johan mendengarkan Werkstellen von Gut, Sagen, und Anweisungen im Verkehr. Kita akan mendengarkan dan memahami pengumuman dan instruksi dalam lalu lintas di sini ya. Oke, yang pertama di situ warum hält der Zug nicht in Stuttgart Hauptbahnhof ya. Nah, ini pertanyaan di situ adalah mengapa kereta tersebut tidak berhenti ya di stasiun Stuttgart ya ataupun stasiun utama Stuttgart ya. Wegen schlechten Wetters dikarenakan cuaca yang buruk. Wegen Bauarbeiten dikarenakan adanya pekerjaan konstruksi ataupun pekerjaan perbaikan gitu ya. Ataupun wegen eines technischen Problems ya dikarenakan adanya masalah teknis ya. Lalu yang kedua, was ist der nächste Halt des Zuges? Yaitu apa pemberhentian berikutnya ataupun apa nama pemberhentian berikutnya, yaitu di mana ya, ataupun apa nama pemberhentian berikutnya, yaitu Stuttgart Hauptbahnhof, yaitu stasiun utama Stuttgart, ataupun Mannheim ya, stasiun Mannheim, ataupun Ludwigsburg ya, stasiun Ludwigsburg.
Lalu welche Entschuldigung wird in der Durchsage gegeben? Yaitu permintaan maaf apa yang disampaikan dalam pengumuman tersebut, yaitu für die Verspätung untuk penundaannya, yaitu yang kedua für die Unannehmlichkeiten, yaitu untuk ketidaknyamanannya, ataupun für den falschen Zug, untuk kesalahan keretanya. Lalu welche Information wird in der Durchsage nicht genannt, ya, yaitu informasi apa yang tidak disampaikan dari pengumuman tersebut, yaitu der Grund für die Änderung, yaitu alasan perubahannya, atau der nächste Halt, yaitu pemberhentian selanjutnya, ataupun die Ankunftszeit in Ludwigsburg, yaitu waktu kedatangannya di Ludwigsburg. Lalu was wird von den Fahrgästen erwartet? Itu apa yang diharapkan dari para penumpangnya, yaitu Verständnis zeigen, yaitu menunjukkan pemahamannya, dan Zug wechseln, yaitu mengganti kereta, atau am nächsten Halt aussteigen, itu turun di pemberhentian berikut. Oke, silakan dengarkan audio terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang bingung ataupun yang tidak dipahami boleh ditanya, ya. Oke, silakan didengarkan, ya. Sorry. Audio 1. Guten Morgen, liebe Fahrgäste. Aufgrund von Bauarbeiten hält dieser Zug nicht in Stuttgart Hauptbahnhof. Der nächste Halt ist Ludwigsburg. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis. Oke, silakan. Boleh ditandai dulu sebelum kita lanjut. Sebelum kita ulang kembali audionya. Oke, silakan dengarkan kembali, ya. Saya putar kembali audionya. Audio 1. Guten Morgen, liebe Fahrgäste. Aufgrund von Bauarbeiten hält dieser Zug nicht in Stuttgart Hauptbahnhof. Der nächste Halt ist Ludwigsburg. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis. Oke, silakan. Boleh coba dijawab, ya. Baru boleh diulang kan? Boleh, siap. Ulang lagi, ya. Akan kembali didengarkan, ya. Audio 1. Guten Morgen, liebe Fahrgäste. Aufgrund von Bauarbeiten hält dieser Zug nicht in Stuttgart Hauptbahnhof. Der nächste Halt ist Ludwigsburg.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis. Oke, kan? Tolong dijawab ya. Oke, kan? Lagi. Oke, good. Nah, questionnya kita coba jawab ya. Nah, tadi di situ dia menyebutkan yaitu Guten Morgen, liebe Fahrgäste, ya. Selamat pagi untuk para penumpang sekalian ya. Aufgrund von Bauarbeiten hält dieser Zug nicht in Stuttgart Hauptbahnhof. Dikarenakan adanya pekerjaan konstruksi sehingga kereta tidak bisa berhenti di stasiun utama Stuttgart. Ya, berarti nomor satu jawabannya adalah wegen Bauarbeiten ya, karena kan adanya pekerjaan konstruksi. Lalu yang kedua, der nächste Halt is Ludwigsburg, yaitu pemberhentian berikutnya adalah Ludwigsburg ya. Lalu wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis ya. Yaitu kami meminta maaf ya. Kami minta maaf atas ketidaknyamanannya dan berterima kasih atas pemahamannya ya. Berarti nomor 3 jawabannya B. Sedangkan nomor 4 apa yang tidak dia sampaikan yaitu mengenai waktu kedatangannya ya. Kalau misalkan next halt itu pemberhentian berikutnya ya udah disebutkan ya, yaitu tadi Ludwigsburg ataupun dia Grund für Änderung ya, alasan penundaannya. Sedangkan yang terakhir di C itu tidak disampaikan, yaitu apa? Yaitu tidak disampaikannya mengenai waktu kedatangannya di Ludwigsburg itu jam berapa ya. Nomor 4 jawabannya C, dan yang nomor 5 dia berterima kasih ataupun hal yang diharapkannya adalah pemahaman dari para penumpangnya ya. Jadi jawabannya adalah B, C, B, C, A ya. B, C, B, C, A. Oke, Mbak Dina nomor 1 dan nomor 5 ya. Oke, Mbak Elsa nomor 1 dan nomor 2 dan 3 ya. Mbak Putih berarti nomor 2, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 2, 3 dan 5 ya. Wah, Mas Jeffrey berbenar semua ya, tinggal nomor 4-nya jadi yang ragu ya. Oke, dan question ya semuanya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ya ke audio yang Audio kedua. 1. Ya, di sini di audio yang kedua ya. Itu soal yang pertama, wo befindet sich die Rolltreppe die außer Betrieb ist. Nah, dia menanyakan di mana letak dari apa namanya itu eskalator yang rusak ya, yaitu am Ausgang Westbahnhof,
di pintu masuk atau pintu keluar Westbahnhof, am Ausgang Ostbahnhof, di pintu keluar Ostbahnhof, ataupun am Haupteingang ya, Haupteingang itu di pintu masuk utamanya. Lalu was sollen die Fahrgäste stattdessen nutzen, yaitu apa yang sebaiknya digunakan oleh penumpang, yaitu den Aufzug oder die Treppe, yaitu lift ataupun tangga, dan Zug yaitu kereta, die nächste Rolltreppe yaitu eskalator berikutnya. Lalu was ist der Grund für die Durchsage? Itu apa alasan dari pengumuman tersebut? Itu ein Problem mit der Rolltreppe, yaitu permasalahan dengan eskalatornya, ein Unfall am Bahnhof, yaitu kecelakaan di stasiun, atau eine Verspätung der Züge, yaitu keterlambatan kereta apinya. Lalu welche Haltung wird von den Fahrgästen erwartet? Sikap apa yang diharapkan dari para penumpangnya, yaitu Ungeduld, tidak sabar, Geduld, kesabarannya, ataupun Eager, marah ya. Lalu was wird nicht erwähnt, yaitu apa yang tidak disampaikan dalam pengumumannya, yaitu eine Entschuldigung, permintaan maaf, ein Zeitrahmen für die Reparatur, yaitu waktu perbaikannya, kata yang C, Alternativen zur Rolltreppe, yaitu alternatif eskalatornya ya, ataupun alternatif lain eskalatornya ya. Oke, silakan didengarkan ya, saya putar audionya ya. Oops, sorry, salah ini dulu. Oke, silakan didengarkan audionya. Audio 2. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie, die Rolltreppe am Ausgang Westbahnhof ist derzeit außer Betrieb. Bitte nutzen Sie die Treppe oder den Aufzug. Wir danken für Ihre Geduld. Oke, silakan ditandai ya. Nanti boleh ya, kita ulang lagi ya, kalau misalkan masih agak kurang jelas ya. Oke, saya putar lagi audionya, coba didengarkan kembali aja ya. Audio 2. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie, die Rolltreppe am Ausgang Westbahnhof ist derzeit außer Betrieb. Bitte nutzen Sie die Treppe oder den Aufzug. Wir danken für Ihre Geduld. Oke, silakan ya. Kalau kurang jelas, nanti akan saya putar lagi audionya. Sekali lagi, Har. Oke, siap. Iya, boleh sekali lagi, Bahar. Oke, baik ya, aman-aman ya. Boleh diulang ya. Kita dengarkan kembali audionya. Audio 2. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie, die Rolltreppe am Ausgang Westbahnhof ist derzeit außer Betrieb. Bitte nutzen Sie die Treppe oder den Aufzug. Wir danken für Ihre Geduld. Oh, oke, siap Pak Elsa ya.
Oke, good. Lanjutkan ya, semuanya. Nah, itu dia menyebutkan sehr geehrte Damen und Herren ya, Bapak Ibu sekalian yang hormat gitu ya, ataupun Bapak Ibu sekalian ya. Bitte beachten Sie ya, mohon perhatiannya. Die Rolltreppe am Ausgang Westbahnhof ist derzeit außer Betrieb ya, yaitu eskalator yang ada di pintu keluar bagian Westbahnhof itu sedang rusak. Yang penting nomor satu jawabannya A. Ya, bitte nutzen Sie die Treppe oder der Anzug ya. Silahkan gunakan ya eh, treppe yaitu tangga ataupun Aufzug yaitu lift ya. Berarti nomor dua jawabannya masih A. Lalu was ist der Grund für die Durchsage ya? Itu jawabannya adalah ya permasalahannya apa yaitu ein Problem mit der Rolltreppe ya. Kemudian alasan pengumumannya ya masalah di eskalator. Yang keempat, welche Haltung wird von den Fahrgästen erwartet ya? Apa sikap yang diharapkan dari penumpangnya? Itu tadi dibilangnya ya. Dia danken für ihre Geduld. Kami berterima kasih atas kesabarannya. Berarti nomor 4 jawabannya B. Terakhir di situ apa yang tidak dia sampaikan yaitu tadi sama seperti yang tadi ya. Kalau tadi waktu kedatangan, kalau di sini adalah masa ataupun lama perbaikannya ya, waktu perbaikan. Berarti jawabannya adalah A A A B B di sini ya. Oke, Mbak Dina nomor 1, 2, 3, dan 5 ya. Oke, Mas Jeffrey nomor 3 dan 5-nya. Mbak Putih nomor 3 dan 5 juga ya. Oke, this is okay ya. Nggak masalah ya. Udah mulai lumayan ya. Nah, ini memang bagian terakhir memang agak berat ya. Tapi nanti dilatih lagi aja teman-teman ya. Audio 2. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu sprechen seperti biasa. Über Reisepläne und Verkehrsmittel sprechen. Kita akan berbicara tentang rencana perjalanan dan sarana transportasi ya. Ini teksnya agak lumayan panjang ini ya. Oke. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu. Berarti nanti ada satu orang yang sama saya berarti baca ya. Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub? Ja, ich plane, nach Spanien zu fliegen. Ich möchte Barcelona besuchen. Oh, das klingt aufregend. Wie willst du dorthin kommen? Ich werde mit dem Flugzeug fliegen. Es ist schnell und praktisch. Stimmt. Fliegen ist oft die schnellste Option. Wie kommst du dann vom Flughafen zur Stadt? Ich nehme die U-Bahn vom Flughafen in die Innenstadt. Es ist einfach und kostengünstig. Das klingt gut. Ich persönlich bevorzuge den Zug, besonders wenn ich die Landschaft genießen möchte. Das verstehe ich. Jedes Verkehrsmittel hat seine Vorteile. Wie lange dauert deine Zugfahrt? Etwa 5 Stunden. Aber ich habe eine Direktverbindung. Daher muss ich nicht umsteigen. Das ist praktisch. Genieß deine Zugfahrt. Viel Spaß in Spanien. Oke, yang pertama saya minta dari Mbak Dina sebagai Person 1 dan Mbak Putih sebagai Person 2 ya. Silahkan. Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub? Ja, ich plane, nach Spanien zu fliegen. Ich möchte Barcelona besuchen. Oh, das klingt aufregend. Wie willst du dorthin kommen? Ich werde mit dem Flugzeug fliegen. Es ist schnell und praktisch. Mit Fliegen ist oft die schnellste Option. Wie kommst du dann vom Flughafen zur Stadt? Ich nehme die U-Bahn vom Flughafen in die Innenstadt. Es ist einfach und kostengünstig. 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 Oke. Das klingt gut. Ich persönlich bevorzuge den Zug,
besonder wenn ich die Landschaft dann genießen mochte. Das verstehe ich jedes Verkehrsmittel hat seine Vorteile. Wie lang dauert deine Zugfahrt? Etwa 5 Stunden, aber ich habe eine Direktverbindung, daher muss ich nicht umsteigen. Das ist praktisch. Jenis deine Zugfahrt. Viel Spaß in Spanien. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, berikutnya Mas Jeffrey silakan menjadi Person 2 ya. Saya akan menjadi Person 1 ya. Okay, Herr. Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub? Ja, ich plane, nach Spanien zu fliegen. Ich möchte Barcelona besuchen. Oh, das klingt aufregend. Wie wirst du dorthin kommen? Ich werde mit dem Flugzeug fliegen. Es ist schnell und praktisch. Stimmt. Fliegen ist oft die schnellste Option. Wie kommst du dann vom Flughafen zur Stadt? Ich nehme die U-Bahn vom Flughafen in die Innenstadt. Es ist einfach und konstant günstig. Das klingt gut. Ich persönlich bevorzuge den Zug. Besonders wenn ich die Landschaft genießen möchte. Das verstehe ich. Jedes Verkehrsmittel hat seine Vorteile. Wie lange dauert deine Zugfahrt? Etwa 5 Stunden. Aber ich habe eine Direktverbindung. Daher muss ich nicht umsteigen. Das ist praktisch. Genieß deine Zugfahrt. Viel Spaß in Spanien. Oke, good. Dankeschön ya, Mas Jeffrey ya. Oke, di situ dia membahas mengenai rencana liburannya. Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub? Apakah kamu sudah merencanakan untuk liburanmu selanjutnya? Ya, ya, ich plane nach Spanien zu fliegen. Ya, saya berencana untuk pergi ke Spanyol ya, ataupun terbang ke Spanyol. Ich möchte Barcelona besuchen. Saya ingin mengunjungi Barcelona. Oh, das klingt aufregend. Wah, kedengarannya luar biasa ya. Menarik ya. Wie wirst du dorthin kommen? Apa yang akan kamu lakukan di sana? Ich werde mit dem Flugzeug fliegen ya. Saya akan ke sana ataupun saya akan terbang ke sana menggunakan pesawat. Es ist schnell und praktisch ya. Itu cepat dan juga praktis ya. Stimmt. Ya benar ya. Fliegen ist oft die schnellste Option ya. Yaitu terbang itu seringkali menjadi pilihan yang tercepat ya. Wie kommst du dann vom Flughafen zur Stadt? Jadi bagaimana Anda bisa pergi dari bandara ke kota? Ich nehme mit die U-Bahn vom Flughafen in die Innenstadt. Ya. Saya akan naik kereta bawah tanah dari bandara ke pusat kota ya, Innenstadt ya. Es ist einfach, itu mudah, und kosten günstig ya, dan juga murah ya. Das klingt gut ya, kedengarannya bagus ya. Ich persönlich bevorzuge den Zug ya. Saya pribadi lebih suka kereta api ya, besonders wenn ich die Landschaft genießen möchte ya. Terutama ketika saya ingin menikmati pemandangan. Das verstehe ich ya. Oh gitu ya. Jedes Verkehrsmittel hat seine Vorteile ya. Setiap kendaraan ataupun setiap transportasi itu memiliki kelebihannya masing-masing ya. Wie lange dauert deine Zugfahrt? Ya, berapa lama perjalananmu menggunakan kereta api? Etwa 5 Stunden ya, sekitar 5 jam. Aber ich habe eine Direktverbindung. Daher muss ich nicht umsteigen ya. Tapi saya naik kereta yang langsung, jadi tidak perlu berganti kereta ya. Das ist praktis ya. Wah, praktis sekali ya. Jenis deine Zugfahrt. Viel Spaß in Spanien ya. Yaitu selamat bersenang-senang. Jenis deine Zugfahrt ya. Selamat menikmati perjalanan dan semangat bersenang-senang di Spanyol. Nah, itu ya. Itu adalah untuk teks percakapannya tadi. Sekarang kita masuk ke bagian terakhirnya di sini, yaitu kita akan membahas mengenai lesen ya. Lesen und verstehen von Fahrplänen und Reisevollführen.
Di sini kita akan membaca dan memahami jadwal dan brosur perjalanan. Nah, ini teksnya lumayan panjang ya memang ya. Nanti saya minta seperti tadi juga ya teman-teman membaca dan juga menjawab ya soal yang ada di bagian bawah ya. Ya, saya bacakan dulu teksnya ya, nanti baru saya tampilkan soalnya. Max Reiseplanung nach München. Max plant eine Reise von Berlin nach München und studiert den Fahrplan der Züge. Er sieht, dass der nächste Zug um 8 Uhr abfährt und um halb 1 Uhr in München ankommt. Es gibt auch einen späteren Zug, der um 10 Uhr startet und um 15 Uhr ankommt. Jedoch dauert dieser Zug länger, da er mehrere Stopps unterwegs hat. Max entscheidet sich für den schnelleren Zug am Morgen, da er am Nachmittag noch ein Treffen in München hat. In der Reisebroschüre liest er auch über Sehenswürdigkeiten in München und plant, den berühmten Marienplatz zu besuchen. Oke. Nah, ini soalnya di situ ada wann fährt der schnelleren Zug nach München ab, yaitu kapan kereta tercepat itu berangkat, ya jam 8, jam 10, atau jam 12.30. Lalu wie lange dauert die Fahrt mit dem schnelleren Zug, ya, yaitu berapa lama perjalanannya, ya berapa lama perjalanan menggunakan kereta yang paling cepat tersebut ya. Apakah 4 jam 30 menit, 5 jam, atau 3 jam 30 menit. Lalu warum entscheidet sich Max für die schnelleren Zug ya? Yaitu mengapa Max memutuskan ataupun memilih untuk naik kereta yang paling cepat ya? Apakah weil er günstiger ist, karena lebih murah, atau weil er am Nachmittag ein Treffen in München hat, karena dia memiliki pertemuan ataupun ada meeting atau rapat ya di sore harinya di München, ataupun weil er keine Stopps hat ya, karena tidak ada pemberhentian. Lalu was plan Max in München zu besuchen, yaitu apa rencana Max ataupun apa yang direncanakan Max yang akan dia kunjungi di München nantinya, yaitu di tempat-tempatnya ya, ada ya Englischen Garten, den Marienplatz, das Deutsche Museum. Ataupun warum dauert der spätere Zug länger ya, mengapa kereta yang berikutnya itu lebih lama ya ataupun lebih panjang perjalanannya. Er hat technische Probleme, karena dia memiliki masalah teknis, ataupun er fährt langsamer, karena dia berjalan lebih lambat, atau er hat mehrere Stopps unterwegs ya, dikarenakan dia memiliki beberapa perhentian dalam perjalanan. Oke, ini saya minta nanti membaca mulai dari Mbak Dina, kemudian Mbak Putih, baru Mas Jeffrey ya. Silakan dari Mbak Dina dulu, boleh dibaca, yang lain boleh langsung menjawab ya. Max plant eine Reise von Berlin nach München und studiert den Fahrplan der Züge. Er sieht, dass der nächste Zug um 8 Uhr abfährt und um 22:30 Uhr in München ankommt. Er gibt auch einen späteren Zug, der um 10 Uhr startet und um 13 Uhr ankommt. Jedoch dauert dieser Zug länger, da er mehr Stops unterwegs hat. Max entscheidet sich für den schnelleren Zug am Morgen, da er am Nachmittag noch ein Treffen in München hat. In der Reisebroschüre liest er auch über Sehenswürdigkeiten in München und plant, der berühmten Marienplatz zu besuchen. Oke, good. Berikutnya silakan.
Max Reichsplanung nach München. Max Planck eine Reise von Berlin nach München und studiert den Fahrplan der Züge. Er sieht, dass der nächste Zug um 8 Uhr abfahrt und Um halb eins, um, um halb eins, ya, halb half, eins, half sein 30 apa per halb eins saja Mbak, nggak apa-apa. oh Halb half eins. an Uhr Oke. half ein Uhr in München ankommen. Es gibt auch einen Patternzug, der um 10 Uhr startet und um 15, Ya, 15 Uhr. 15 Uhr ankommt. Jedoch dauert dieser Zug länger, da er mehrere Stops unterwegs hat. Max entscheidet sich für den schnelleren Zug am Morgen, da er am Nachmittag noch ein Treffen in München hat. In der Reisebroschüre Reisebroschüre. in der Reisebroschüre liest er auch über Sehenswürdigkeiten in München und Plan, den berühmten Marienplatz zu besuchen. Marienplatz zu besuchen. Marienplatz zu besuchen. Good. Terakhir Mas Jeffrey, silakan. Max Planck eine Reise von Berlin nach München und studiert den Fahrplan der Züge. Er sieht, dass der nächste Zug um 8 Uhr abfahrt und um 12 Uhr 30 Uhr, bener nggak? Ini boleh halb eins saja nggak apa-apa. Oh, halb ein Uhr in München ankommen. Es gibt auch einen späteren Zug, der um 10 Uhr startet und um 15 Uhr ankommt. Jedoch dauert dieser Zug länger, da er mehrere Stops unterwegs hat. Max entscheidet sich für den schnelleren Zug am Morgen, da er am Nachmittag noch ein Treffen in München hat. In der Reisebroschüre liest er auch über Sehenswürdigkeiten in München und Plan, den berühmten Marienplatz zu besuchen. Ya. Oke, silakan boleh dijawab ya untuk soal bagian terakhir ya.
Oke, good. Untuk benar semuanya. Nah, itu tadi Max Planck ya. Pertama, Van Fert der schnellere Zug nach München ya. Itu jam berapa? Kereta paling cepat ya jelas jam 8 ya disebutkan itu ya. Max Planck eine Reise von Berlin nach München und studiert der Fahrplan der Züge ya. Jadi Max merencanakan itu perjalanannya dari Berlin ke München ya. Maka dia mempelajari apa? Fahrplan itu yaitu jadwal keretanya ya. Er sieht, dass der nächste Zug um 8 Uhr abfährt und halb 1 Uhr in München ankommt ya. Jadi dia melihat ya ada kereta yang berangkat pada pukul 8 dan tiba di München pada pukul 12.30 ya. Lalu es gibt auch einen späteren Zug ya. Lalu ada kereta berikutnya yaitu di jam 10 ya berangkatnya dan sampai di jam 15 ya. Berarti nomor 1, berapa lama perjalanan dari kereta yang tercepatnya? Itu tadi ya jam 8 sampai 12.30 berarti 4 jam 30 menit ya. Lalu yang ketiga, warum entschieden sich? Ya, kenapa dia memilih kereta yang paling ini? Ya, dikarenakan apa? Ya, di sini disebutkan bahwasanya Max entschieden sich für den schnelleren Zug am Morgen, da er am Nachmittag. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sore harinya dia ada pertemuan di München ya. Berarti nomor 3 jawabannya B ya. Ini di paragraf hampir terakhir ini kan. Lalu apa rencana dia ataupun apa rencana tempat yang akan dia kunjungi? Ya, in der Reisebroschüre liest er auch über Sehenswürdigkeiten in München und Land dan berumten Marienplatz zu besuchen. Yaitu dia membaca sebuah apa namanya brosur perjalanan di mana dia ingin melihat pemandangan di München ya. Dia berencana untuk mengunjungi apa? Yaitu tempat terkenal yaitu Marienplatz ya. Berarti nomor 4 jawabannya B. Lalu yang terakhir, kenapa kereta kedua itu lebih lambat? Dikarenakan apa? Dikarenakan ini disebutnya, jedoch dauert dieser Zug länger, da er mehrere Stopp unterwegs hat ya. Jadi kereta tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan apa? Karena dia mempunyai beberapa perhentian dalam perjalanan. Jadi jawaban yang kelima adalah C ya. Jadi jawabannya di sini adalah yaitu AA, BB, C ya. AA, BB, C. Oke, good. Oke, ini Mbak Putih nomor 3 dan nomor 5-nya aja. Mbak Dina good. AA, BB, C. Oke, Mas. Mbak Putih yang terakhirnya ini. Oh, tadi itu soal tadi. AA, BB, C. Oke, Mbak Putih nomor 2-nya. Mas Jeffrey belum jawab tadi ya? Pikir tadi Belum, udah. Mas. Belum. Sorry. Masih bingung tadi. Oke, Iya, senilai deh. Saya kira tadi udah jawab tadi. Saya nggak ngeliat ini karena hurufnya gede-gede semua. Kira tadi udah sama semua tadi ya. iya, Jadi maaf gitu. lah, Mas. Oke, nggak apa-apa Mas. Saya minta maaf nih, saya nggak perhatian. Kita nggak ngantuk sih mungkin. Maaf ya Mas ya. Oke, jadi gitu ya. Itu untuk jawabannya yaitu AA, BB, C. Nanti boleh diulang lagi aja, diperhatiin ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semuanya untuk materi kita pada malam hari ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan yang ingin bertanya. Nah, untuk ujiannya berarti nanti akan saya kirimkan besok ya. Jadi malam ini saya kirimkan nanti latihan dan tugas-tugasnya aja untuk terakhir ya. Untuk ujiannya berarti saya kirimkan besok ya. Kenapa saya kejar tadi pengen sekarang? Biar nanti teman-teman punya spare waktu ya. Ini karena yang ada di sini kan lanjut semua ya. Yang lain kan belum tahu nih. Masih ada beberapa yang belum konfirmasi juga. Nah, karena kan nanti kan Selasa depan berarti kita sudah masuk ke kelas level A1.2. Nah, makanya tadi saya kira mending agak dipercepat ya hari ini. Supaya nanti hari Jumat masih ada spare waktu untuk mengerjakan ujiannya ya. Jadi gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Batas waktu ujian akhirnya Sebenarnya berapa hari? batas waktunya sih nggak ada sih sebenarnya dari saya ya. Tapi yang penting tadi itu cari waktu yang santai sehingga bisa dikerjakan dengan maksimal gitu ya. Dan jangan sampai nanti ngerjainnya yang penting udah diisi aja gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena memang soalnya juga nggak banyak ya. Karena level A1.1 ini soalnya lebih sedikit. Nanti yang agak banyak dan agak memang benar-benar seperti simulasi ujian buta itu nanti di level A1.2. Karena kan kalau di A1.2 kan berarti sudah full mempelajari level A1 gitu. Baru nanti ujiannya mirip-mirip simulasi ujian di buta gitu. Kira-kira. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Dan itu ujiannya ada Hilton sama Sprechen juga enggak? Ada, semuanya ada. Jadi tetap ujian itu 4
aspek tadi. Yaitu nanti kalau sprechen, nanti paling saya cuma minta membuat video. Nanti video yang diminta itu ada ketentuannya di lembar ujiannya. Jadi jangan sampai di skip aja ya. Jadi dibaca baik-baik, diperhatikan nanti apa yang diperintahkan. Nah, termasuk nanti pembuatan videonya, nanti itu juga harus disesuaikan dengan perintah yang ada di ininya ya, di bagian ujiannya tersebut. Gitu. Jadi nanti ada Hören, kemudian ada Sprechen, dan juga ada Lesen ya. Gitu kira-kira. Oke, ada lagi? Itu Google Form ya, Har? Iya, di Google Form. Oh iya. Oke, ada lagi? Kayaknya saya lama ngerjainnya, Har. Lagi ini sih libur lagi di Oke, jadi paling nanti paling minggu bisa ngerjain. oh nggak apa-apa aman ya. Karena nanti saya kasih waktu spare waktunya nggak ada ketentuan sebenarnya. Tapi tentunya kan kalau misalkan sudah mengerjakan, nah nanti diinfokan ke saya dan kirimkan video sprehennya ya supaya bisa saya nilai gitu kan. Karena kan penilaiannya kan harus lengkap semuanya kan. Kalau nanti ada yang kurang, nah tentunya kan nggak bisa dinilai dengan sempurna. Gitu. Jadi itu aja sih paling. Oke, danke, Har. Oke, bisa. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, maka kita akhiri ya pertemuan kali ini. Terakhir, Har. Ya, iya, siap. Dapat sertifikat. Ya, Ada nilainya itu, Har. ya. Jadi di sertifikatnya ada nilainya. Karena kan ujiannya kan sesuai dengan itu aja. Tapi kalau di ujian A1 kan paling nilainya kan rentangnya hanya 1 sampai 5 nanti ininya untuk setiap bagiannya. Karena memang kan soalnya tidak terlalu banyak. Gitu sih. Oke, danke. Oke, baik, gitu. Oke, baik. Jadi takut aman-aman ya. Nggak usah takut ya, aman ya. Jadi maksudnya lebih untuk persiapan aja. Jadi ujiannya nggak terlalu banyak kok, soalnya nggak terlalu banyak. Jadi makanya saya bilang tadi dipersiapkan aja dengan matang, sehingga nanti bisa dikerjakan dengan maksimal. Ya, yang penting gampang kok masih kalau ujian. Kalau misalkan mengikuti dengan baik selama pembelajaran, nah hampir sama seperti itu aja sebenarnya. Ya, jadi nanti lebih dibawa enjoy, dibawa santai aja ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri ya, supaya tidak makin malam juga. Sekian ya untuk pertemuan kali ini dan pertemuan selama satu level ini. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Kita bertemu lagi insya Allah di level berikutnya, yaitu di level A1.2 ya. Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Oke, bitte.